যোৱাকালি আমি ইয়াতে 9টামান বজাত আহি পাইছোঁ। তাৰমানে গোটেই দাৰ্জিলিং ঘূৰিছোঁ আমি, কিন্তু ক'তো ৰুম পোৱা নাই। আৰু ইয়াতে কিবা কিবি কৰি ৰাতি 9টা বজাত ৰুম মিলাইছোঁ আমি। ইয়াতে ৰুম পোৱা টান, কিন্তু আপোনালোকে অলপ বাৰ্গেনিং কৰি তাৰপিছত ৰুম ল'ব। তাৰমানে ইয়াতে ৰুম 600-700তো পোৱা যায়, কিন্তু সেইবিলাক ৰুমত তাৰমানে থাকিব নোৱাৰি, একেবাৰে বেয়া। আৰু ৱাছৰুমো সেনেকুৱা ভাল নহয়। আমাক প্ৰথমতে খুজিছিল 2500 টকা। তো 2500 টকা তাতে কিবা কিবি কৰি আমি বাৰ্গেনিং কৰি 1500 টকাত মিলাইছোঁ। তো আমি এইখন ৰুমত আছিলোঁ। ইয়াতে আমাৰ বস্তু বাহিনীখিনি কিবা কিবি খাব দিছিল, আমি নাখালোঁ আমি। তো এইটো হৈছে দাৰ্জিলিঙৰ পাৰ্ট 2। তো আমি ভাবিছিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা চেক আউট কৰিম, কিন্তু ভাবিলোঁ যে আজি ইয়াতেই থাকি যাওঁ। তাৰমানে আমাৰ যিখিনি ডেষ্টিনেশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰমান দূৰত। তো ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ পৰাই কভাৰ কৰিব পাৰিম। প্ৰাইচটো একদম ঠিক ঠাকে আছে। होटल रिसेप्शन, तो यहाँ पे आके बुकिंग वगैरह करना पड़ता है। তো ফুললি ৰেইন গিয়াৰ পিন্ধি ল'লোঁ। আজি হ'ব মেইন ধামাকা। এইকেইটা ডেষ্টিনেশ্যনত যাম, আপোনালোকে পাগলা হৈ যাব একদম ডেষ্টিনেশ্যন চাই। আৰু যিটো ভিউ আহিব আপোনালোকে একদম। তো দাৰ্জিলিঙৰ গলিৰ পৰা বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰি চবৰে ভাল মন্দ হ'লে সদায় নিচিনাকৈ বুম বা। তো আমি বৰ্তমান আহিছোঁ ৰুপে হিলত। তো ইয়াতে তাৰমানে এই কেবুল কি বুলি কয়, তাৰমানে গাড়ী নিচিনা, তাৰমানে কেবুলৰ তাৰেৰে ইটো পাৰৰ পৰা তাৰমানে সেইটো পাৰ লৈ যাব। তো তাতে উঠিম। তো মোৰ সৰু ভাইটিয়ে তাৰমানে টিকেট কাটিব গৈছে এইটো কাউণ্টাৰত, এই তাতে। তো মই ইয়াতে ৰখি আছোঁ। মই ভাবি আছোঁ ইয়াতে মেগী ট্ৰাই কৰিম আৰু ম'ম' ট্ৰাই কৰিম। দাৰ্জিলিঙৰ মেগী আৰু ম'ম' খাই কেনেকুৱা লাগে চাব লাগিব না। আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ একদম মজা লাগে। তো ভাবিলোঁ যে অলপ ঝালমুড়ি ট্ৰাই কৰিম খোৱাৰ আগতে। তো সেইকাৰণে ইয়াতে ঝালমুড়ি বনাই আছে। আজিৰ ব্লগটো ফুড ব্লগে হৈ আছে। তাৰমানে মৰ্ণিঙত ব্ৰেকফাষ্টত একো খোৱা নাই, ইয়াতে মেগী খাওঁ। আৰু ভাইটিয়ে ক'লে যে ঝালমুড়ি খাব, সেইকাৰণে ঝালমুড়ি খাওঁ। তো ইয়াতে মেগী ৰেডি হৈ আছে আৰু এই তাতে লাইন পাতব লাগিব আমাৰ। তো ইয়াতে মেগী খাই চাওঁ, ট্ৰাই কৰি চাওঁ, ফিডবেকটো দি আছোঁ আপোনালোকে। তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ মেগী ইয়াত ট্ৰাই কাৰণে ওলাম আৰু। एंट्री पॉइंट। तो अगला नंबर हमारा ये इधर एक जा रहा है, उसके बाद हम लोगों का नंबर है। वेदर कंडीशन देखो ना, एकदम फॉगी फॉगी, बहुत कोहरा ही कोहरा है गाइस। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ कि आसामीज यहाँ पे कोई समझता नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात करना भी ज़रूरी होता है इम्प्रेशन दबाने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक रिकमेंडेशन है, बारिश में रुपये में मत आना, क्योंकि इधर से व्यू नहीं दिखता। তাৰমানে আমি অলপ ভুল কৰিলোঁ। তাৰমানে কুঁৱলীৰ বতৰত আমি আহিলোঁ, 1 দিন পিছত আহিব লাগিছিল। ইমান ভাল মানে কি ভিউৱে দেখা নাপায়। তো চাওঁ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। आराम से इधर बैठिए, अभी होगा असली मजा सफर का। তাৰমানে অপজিট সাইডত বহিলোঁ, তাৰমানে ফটো মাৰিব লাগিব না, সেইকাৰণে। আমাৰো অলপ অলপ বুদ্ধি আছে, हमको तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन डर के आगे जीत। लाइफ में तो यही वाला फील चाहिए। ओह शिट, अगर कोहरा ना होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। हाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो गाइस, कोहरा ही कोहरा। जिंदगी का असली मजा तो इसी में है। ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज में कर रहा हूं।
पीछे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। पैसा बर्बाद, कोई गल नहीं, जितना फोटो खींच सकते हैं खींचेंगे। 250 रुपया दिया है एक लोग का। हॉक है तो क्या हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। सुकून, सुकून का नाम सुना है? सुकून है ये, एकदम ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए हम। पैसा वसूल, बोले तो एकदम पैसा वसूल है। यहाँ पे शायद स्टेशन मिल गया, यहाँ पे। ओ वहाँ पे स्टेशन है शायद। जो लोग हमारे साथ ट्रिप में आना चाहते थे वो सब लोगों को वीडियो कॉल करके दिखा रहा हूँ कि तुम लोगों की वजह से ट्रिप कैंसिल होने वाला था। अगर इस ट्रिप कैंसिल हो जाता तो एकदम जिंदगी का मजा ही खराब हो जाता। তো আমি সেকেন্ড টাৰ্মিনেলতে আহিলোঁ ইয়াতে। তো ইয়াতে কেইজনমান মানুহ আছে, তাৰপিছত আমাক যাব দিব। ইয়াতে তাৰমানে এনে ঘূৰি ফুৰি চাব দিলাক চব। ইয়াৰ পৰা বহুত ভাল ভিউ দেখা যাব আৰু ইয়াতে ভাবিছোঁ কেইটামান ফটো উঠোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন, তো ফটো যদি নুঠোঁ তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব? ফটোই মেইন, ফটো আৰু ভিডিঅ', এইটোৰ কাৰণেই ইয়াতে আহিছোঁ। তো ফটো আৰু ভিডিঅ'টো কৰিবই লাগিব না। চাওক ভিউ একদম ঝকাস বলে তো। চাওক व्यू दिख रहा है, एकदम दिल खुश हो गया। देखो ना, आप लोगों को कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे एकदम क्या नज़ारा दिख रहा है यार। তো আপোনালোকে যদি ইয়াতে আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে আহিব পাৰে, কিন্তু বতৰটো চাই আহিব। আমি বতৰটো সিমান চাই অহা নাই, সেইকাৰণে ইমান ভাল ভিউ কিজানি চাব পৰা নাই, কিন্তু দুটা ভিউ চালোঁ, একদম মজা লাগছে। যদি আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে আহিব পাৰে, বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব। जगह का जितना तारीफ करो उतना कम है। देखिए ना, यहाँ से व्यू কি কম, ভাষা নাই তাৰমানে, এনেকুৱা বিউটিফুল, একদম পেচা বসুন। ইয়াতে আমি আধা ঘণ্টামান ৰখিলোঁ। তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাম। তো এতিয়াৰ ভিউ কিজানি ভাল লাগিব, वेदर कंडीशन अलग ভাল হৈছে। तो अभी हम जहाँ से आए थे वहाँ रिटर्न जा रहा हूँ। तो अभी व्यू अच्छा दिखने की ख्वाहिश है, देखते हैं कैसा भी होता है। तो फाइनली जहाँ से हम चले थे वही पे वापस आ गए। तो हमारा वो राइड हुआ कंप्लीट। तो अभी नीचे जाना पड़ेगा इधर से। हमारा बाइक उधर पार्किंग में खड़ा है। नीचे गए थे तो वहाँ पर ज़्यादा फॉग नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फॉग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और वहाँ पर ठंड भी नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा ठंड लग रहा है। तो अभी यहाँ से निकलने का वक्त है। यहाँ से हम दूसरी लोकेशन पे जाऊँगा।
तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैगी खाया था और कुछ भी नहीं, तो जाते समय शायद कुछ खा के जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा राइड हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।